Gusto na po, ito po ilang good health and more years to serve, not only in the family but in the community, in the Christian community. Nagkarang alawa atul sa pag-Diyos ng San Jose, atong patron, kasagaran din ito at Pilaran. Mga kita ng San Jose, hatagan kita kalamdag sa pagpagalagat unay sa katawan sa Diyos, ikaw na ito sa ingatan sa Ginoo. samtang nagunahuna siya ni ini, ipakita kanimo sa kaanghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo miingon, Jose, kaliwat ni David. Ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Mga anak sa lalaki, ug gandi sa Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Yung nga, og senior gani, do not stop socializing, do not stop grooming. Kinirabang mag-retire na ka, dili daw ko mo trabaho ron, magyaya na lang ko. Di ba? Ayaw. Continue to groom, continue to socialize. Happy birthdays! Happy birthday! Rara! Felicitas Bebet Runias, Ondoy Misomon, Erna Dan, Ramonda Munding Oy, Agnes May, Nenet Sopi, Joselito Pepe Estrella. Sir Pepe, happy birthday! Ready na? Okay, birthday celebrators, please close your eyes. Make your wish, your personal wish. Close your eyes before you blow the candle. Okay. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blow the candles. Come on, go. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sister Pepe, may kuan. The only terms among the birthday cake. Ikat lang in 5, 4, 3, 2, go. That cake has been sliced. Pagpapaliho. 2, 3. Kita ang cake. Okay. Wow. Happy birthday once again. Hip hip! Yan. Happy birthday once again. Welcome to sa pagkita ko. Sa wala po, pabor. Ako kababayan.
Magkadikit ang dibdib, magkalapat ang labi. Ukay sa Dear Charo, sabi mong hindi. nag-umpisa ang lahat. Bakit kumanta sa kapatid? Maibsan ang kapal sa aking puso. Sa buong magdama, Grabe, madami-dami talaga. ako'y nag-aalala. Ang okay po doon. Baka ikaw ay napamamag na. 20 minutes daw. Ako sa tanong. Limon Dahoy! Mamunding maghugot mo ganun kanta ko eh. Ilang taon na ba hindi umuwi si Mahal? Sa buong magdama, ako'y nag-aalala. Baka ikaw ay napahamag na sinta. Oh. Yes. Okay! There's a kind of love in the sound of lovers in love. 1, 2, go! What's the matter? This is my beautiful day, my darling. That's how I gotta say. Beautiful Sunday. When you say that you love me. Oh my, oh, and even all that you must the glow of your eyes. And oh, my flying hard to and me first.
Love is